आपण समस्त को आमर यही छुटिया भिडियोटी स्वागत करुछि। आशा करुछु आपण समस्ते भलरे थिबे आउ आमे भी भलरे अछु। आज देखंतु पूरा आज सकाळ 8:09 हेछि आउ आमे सकाळ सकाळ आमर जलखिया प्रस्तुत है कि अछि। देखंतु एथिरे मोर चूड़ा हाँ कौन कहते मुढ़ी अच्छी आउ ये पुओ आमर गुड़ को मुढ़ी हाँ गुड़ को मुढ़ी खाऊची आउ मु मुढ़ी को मिक्सचर देखंतु ये धरिची भी मिक्सचर आउ देखंतु आज आज आमे ब्लॉग स्टार्ट करबा सकाळ होईची। आमे वर्तमान जलखिया टिके खाइकी जिबू आमे जोठी नुआ घर एबे करछु से आडे टिके बुली आसीबा तापर जेवा पाळो आडे। आपण माने डेरी न करी वीडियोटी आगो को देखिया पय जोडी रही थांतु। आउ देखंतु मो स्त्री हेई आडे जाईची नरेश्वर मा आउ देखंतु एपोटे हमर सुखिला काठ को बड़दर घोसारी आनिकी एठी छेड़ी मानक पई निया प्रस्तुत करूछु। एठी बुढ़ा कुकुर अछि आ एपटे गुटे आ गुटे कोड़े जाईची कुत्तीटा कुकुड़ा ये कुकुड़ा भी सब रोग रे मरि जाय छंती। हां नरेश कहूची हियाडे हेई आडे नरेश देखौची हेई आडे तार काली पर दिन से मा हबो से देखेबी आपन को आउ हेई पटे हमर कौन कहते घुसुरी अच्छा जोड़े आए ये दांड पटे आमर बलद 2-3टा बंधा हो ठीक अच्छी ताहले आगु को देखा जोड़ी ही था। देखु छोट 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 अच्छा कुकुर छुआ गुड़ा आखि फुटीनी माने से दुनिया देखी ना ता माँ को भी चिन्ह ना देखु आखि गुड़ा देखो देखो देखा जाऊनी छुटे 5-6 दिन ही कुत्ती छुआ गुटे अच्छी आउ कुत्ता छुआ जोड़े देखो आखि फुटीनी आखि से दुनिया देखिनी छुटिया अच्छी आखि तार से अनै पर पूरा मुजिक रही आखिरा फुटीनी देखो एटा तो एटा ताको घर कपड़ा हुड रखी देइथिलु ता अम्मा कुआडे जाइसी के जाने। देखंतु नरेश माँ एठी कोबी आ बैगण आलू झोड़ंग आउ एथिरे सीम देखंतु सीम भी सब हम बाड़े लगेछु बैगण भी लगेछु बाड़े खाली आलू किणा हेछि आउ झोड़ंग सीम देखंतु ए बस एते धड़ा कोन हो जाछि एटा देखंतु एरा हेठी बहुत फळिछि देखुछंती तो पूरा सी होछि सीम आज कम टिके कम से रोषे कर बोधे से काटिलानी आउ आज तरकारी बहुत टेस्ट हम कैमेरा ठीक क्लियरली आसुनी कालिया कालिया जना पड़ी आठी देखिले पड़कला देखो मु आज्ञा पूरा पहुँची जामर नुआ घर को ये बाली जाल रे चला जाए देखु ये पूरा कला जोर में घोड़े रखी तथापि ये प्राय देख कुकुर लाट्रिन कुकुर चारिआडे अनेक कुकुर निहाती हगी देते आ देखो एपटे हूँ मो घर
ଏପଟେ ଆର ପଟେ ଚାଲ ରଖିଛି ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି। ତ ଆମ ଜାଗା ଚାଲୁତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିତର ପଟୁ। ଡ୍ରମ୍ ବି ଆଣିକି ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ ଦାଦାଙ୍କର ଡ୍ରମ୍ ଯେ ସେ ଦିନଠୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଫେରିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଫେରଉନି। ସେ ବି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବି ଏଇ ଘରଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଟାଇମ୍ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କରିନି ଫୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ବି ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲେଖା ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଚାଲ ଟିକେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଛାତ ଏପଟେ ଯଦି ଭାବିବା ବରଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସିଡ଼ି ଘର କରିବାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖିବା ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ କିଛି ସେମିତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଜାଣିକି ଗଛପତ୍ରକୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ହେଇଥିଲେ ଟାଉନ୍ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦରକାର ଆମର ଏଠି ଗଛପତ୍ର ହିଁ ସାଥି। ସକାଳୁ ଉଠିବ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର କେଁ କଟର କେତେ ପ୍ରକାର ନାନା ରକମର ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ନହେଲେ କେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର କେଁ କା ଭାଲୁ ଗର୍ଜନ ହାତୀ ଗର୍ଜନ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାହେଲେ ମା ମାଟି ଜନ୍ମମାଟିଟା ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୋତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାହେଲେ ନିଜ ପୁଅଟା କଣା ହଉ କି ପୂଜା ହଉ ନିଜ ପୁଅ ହିଁ ଭଲ। ନିଜ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେଇ ଗାଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଛି ବାକି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ରେଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କୋଳି ହେଇଛି ବହୁତ ଏଠି କୋଳି ହେଇଛି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଭଲରେ ପାଚିନି ହେଲେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ମୋର ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ସେଇ ଆରପଟେ ମୋ ଘରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବତକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି 1 2 3 4 5ଟା ବତକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ହେଉନି ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି କେତୁଟା ବତକ ଗଣିବା ଇଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ତୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଯାଇକି ଆସିବେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏପଟେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଯାଉଛି ବୋଲି ଠିଆ ହେଲେ ନା କ'ଣ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ ବତକ ଦେଖିଲେ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗଣିବା 3 3 3 6 3 9 2 11ଟା ବତକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୋଳାତୋଳି କରି ବାଛିବି ଭଲ ପୋକରା ତାପରେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି ତୋଳି ସାରିଲିଣି ସେପଟେ ମୁଁ ଗଦେଇ ସାରିଛି ହେଇ ମହୁଲ ଗଛ ପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୋଳିବି ମୁଁ।
जाऊनी गोटे हाथ लगी हमारे हाथ में चलतु एके अच्छी मु तोली पुणी बस्तार पूरे हाटू नेबी आउ कैमेरा कर पारनी